Pozdrav svima, bok ljudi. I prvi sudionik Igor Mlinarević, bok Mlinka. Pozdrav ljudi, puni se rapidnom brzinom. Dobrodošli na live, na zadnji live prije naših događaja kojeg ste čekali cijelu godinu. Bok Vjeko. Šta se ljudi tako smiju? Linka, šta je smiješno? Bok Tomo. To jest Hiking Parency. Bog Dražene. Antone, pozdrav ljudi. Servisne informacije za Velebit, punimo se vrlo brzo, drago mi je evo da ste zainteresirani. Šime, pričaš na mobitel? Testiramo ultralight opremu. Da će mislim Neki mali mobitel imamo pa testiram, jel radi stvarno. Da, ne se. Daj. Evo tako, spremamo si i mi laganu opremu da nas ne bole leđa, da nosimo male stvari na event. Pa evo. Boka, Anita Krešos, ekipa, svima ovakav pozdrav. mobitel, možda pola četkice za zube i to. Odrežite rukave na majicama. Šime nije diler, obećajem. Ovo se vrlo brzo napunila brojka, na 70 ljudi smo, pa ja ne bih evo da dužimo tu nešto previše, da se odmah bacimo na ono što ste svi došli. Pokušat ćemo biti što jasniji, što brži, ne ulaziti u neke prevelike detalje. Obavijest bitna, sve ovo što ćemo mi vama danas ispričati, sutra ćete na e-mail dobiti u PDF-u. Tako da nema brige za to i isto tako ovaj cijeli webinar će biti spremljen na profilu, tako da ćete moći pogledati cijeli webinar i na preskokce. Luis kaže da obrišeš memoriju na telefonu. Ili može meni. Pa evo ljudi, nadam se da ste lagano spremni za Velebit, sve je bliže i bliže. Pa Šime, hoćemo mi početi? Naravno, zašto ne? Ok. Možemo krenuti. Krećemo ovako nekakvim redoslijedom kako se event i odvija, pa ćemo mi tako prolaziti kroz stvari. Krećemo ovako sa Herkules formatom. Idemo ovako. Došli ste u Senj. Idete na Herkules. Prva stvar, gdje je parkirati? Parking je osiguran od naše strane. Isto kao i prošle godine, vi koji ste bili znate, vi koji ne znate, znači parking vam je preko puta benzinske stanice Adria Oil, imat ćete u PDF-u točno koordinate, na mapi zaokruženo, tako da ne možete fulati. Parking ima oko 150 mjesta i više nego dovoljno za sve sudionike Highlander Hercules formata. Evo vidim, vrlo poznata ekipa ulazi. Pozdrav Damire, pozdrav Čiko, pozdrav svima. Zadnja je preza, a uključio se i cijeli tim tu, pa evo sad svima jedan lijepi pozdrav, ali idemo mi dalje na parking. Parkirali ste, kako dalje, kako do Zavižana? Osigurali smo vam autobuse. Autobusi kreću također iz Senja kao i prošle godine preko puta isto te iste benzinske postaje gdje vam je i parking, znači sve vam je u jednom trokutu u 50 metara. Što radiš, Imara? Imamo tu intervenciju. Javljaju se ljudi. Sam sada čišći. Evo, hvala Peđa. Hvala. Ko je rekao? Aha, dobio si. Hvala. Isto se sad vidim u HD-u. Michi, we're talking in Croatia in this one, but you'll get an email in English about everything that we're talking about today, so don't worry. Everything will be in English, tomorrow you'll get it on email. Što se tiče transporta, rekli smo lokaciju, a sada ću vam reći ono što vas zanima, to su startna vremena buseva. Za ekipu koja kreće, koji ima start u 8 sati, polazak je u 6 sati iz Senja. Za ekipu kojoj je start u 9 sati, polazak je u 7 sati iz Senja.
Za ekipu koja je u 10 sati, polazak je u 8:30. Za ekipu koja je u 11 sati start, polazak je u 9:30. Nadam se da ste me dobro čuli, da ste zapamtili. Ako niste, možete rewindat, a i sutra ćete dobiti sve na mail. Povratak iz Starigrada u vlastitom aranžmanu, javnim prijevozom. Naravno, autobusi idu svako malo iz Starigrada, te imamo organizirane transfere Starigrad-Senj. Ti brojevi privatnih prijevoznika će biti i u prezentaciji koju ćete dobiti i u vašem Highlander ID-u, odnosno Highlander putovnici. Imamo tu nekih pitanja već vezano za transfere. Kada te pita o čemu ovisi kad startamo, odnosno koja smo ekipa. Kada startate vam piše kada ste se prijavili na event, znači dobili ste već točnu informaciju ko starta u koje vrijeme i prema tome gledate, ako startam u 9 sati, znači idem u Senj u 7 na bus. Ako startam u 11 sati, idem u Senj u 9:30 na bus. Evo, možemo pitanja ostaviti i za kasnije, nakon prezentacije imat ćemo jedan veliki blok samo za vaša pitanja i odgovorit ćemo na sva, tako je. Evo, bez brige. Evo, samo da odgovorim još jedan ti, kad je tu pitao mogu li starteri u 11 doći ranije vlastitim prijevozom. Ne, na Zavižan nažalost nije dopušteno doći vlastitim prijevozom. To je zbog toga što smo povećali broj sudionika, znači imamo već stvarno puno sudionika koji dolaze na Zavižan i pokušavamo smanjiti zagađenje prirode, tako da ne bi baš bilo lijepo da svi sudionici dolaze svojim autima u planinu, zato smo organizirali i te buseve. Da, ako je baš neophodno, učinite to, ali evo, nastojimo imati što manje automobila u nacionalnom parku. Tako je. Idemo dalje. Pokrili smo parking i transfere za Hercules, sada idemo za Pegasus. Pegasus ima parking i transfere koji kreću iz Starigrada, ali Pegasus starta iz Baških Oštarija, pa se može pitati zašto iz Starigrada. Parkirate u Starigradu, sjednete na bus u Starigradu, odnete u Baške busom, pješačite ponovo do Starigrada, sjednete u auto i kud koji mili moji. Tako da, evo, to je nekako najlogičnija opcija da iz Starigrada busevi vozu do Baških i onda vi nazad pješačite do Starigrada. Parking u Starigradu, također ćete imati jasno i koordinate i nacrtano, označeno i sve, ali ovako ću vam sada reći, parking je kod bivšeg kluba Wizard, te parking Beach Seline, koji se inače naplaćuje, ali za naše sudionike eventa parking je besplatan. Tako da evo, imajte to na umu, sve ćete dobiti, kažem, i detaljnije u PDF-u. Transport, odakle kreću busevi za Pegasus. Busevi kreću sa ove druge lokacije parkinga koje sam vam rekao, a to je parking Beach Seline. To vam je onaj parking za vas koji ste bili na eventu najbliže finišu događaja. Znači tamo kod plaže gdje je finiš, onaj parking, tu kreću, evo je, Karolina piše, slobodno vi dogovarajte se u komentarima oko prijevoza i ostalih stvari. Raspored autobusa za Pegasus. Ovako, pošto imamo dva autobusa koja se mijenjaju, imamo 5 startnih vremena, morali smo prilagoditi ta startna vremena sa našim partnerom Ariom. A to je znači sljedeće. Ekipa sa Pegasusa koja starta u 7 ujutro, kreću iz Starigrada u 4 ujutro. Nemojte plakati ljudi, to je moralo biti tako. Idemo dalje. Oni koji startaju u 8 sati, polazak je u 5 ujutro. Oni koji startaju u 9 sati, polazak je u 7 ujutro. Oni koji startaju u 10 sati, polazak je u 8 ujutro. I oni koji startaju u 11 sati, polazak je u 10 ujutro, s time da vam ja sad mogu sa malom sigurnošću i reći da će taj start malo kasniti. Da će vjerojatno krenuti oko 11:15 zbog samog tog raspodjela autobusa. Ivane, prepusti nešto slučaju.
Ok, svi znamo ovi šta će se buditi u 3:30, čestitam, vodite dovoljno rano spavat, pospremite si ruksak dan prije, natočite vodu, nemojte da negdje u 3:30 ujutro tražite što vam fali. Pokrili smo znači transport i parking što se tiče Herkulesa i Pegasusa. Orion naravno nema nikakve transfere, vožnje jer je kružna ruta koja starta u Starigradu i završava u Starigradu, tako da je to jednostavno nema potrebe za ikakvim organizacijom transfera za njih. Evo ja ću uletiti sa jednom preporukom, znate da imamo uslugu Luggage, da možete kod nas na startu ostaviti svoje stvari, da vas čekaju na finišu. To je ekstra korisno za Herkules format. Jednostavno ubacite nam svoj nekakav ruksak do 60 litara, nemojte da bude prevelik, u kojem vam je nova odjeća, ne znam, nekakva nagrada kad završite trail koja vas dočeka na finišu. Što se tiče Pegasusa, oni zapravo završavaju tamo gdje će ostaviti auto, pa evo dobra prilika da ostavite si stvari u vašem autu, jednako je stajale u vašem autu ili u našem skladištu. Isto vrijedi i za ekipu Orion. Tako je. Dok naravno ekipa Herkulesa može ostaviti na Zavižanu ruksak ili nešto što će vas onda čekati na finišu u Starigradu. Ok, idemo lagano, sada ste ušli u autobus, došli ste na start ili ste došli samo na start u Starigrad i što je dalje, koji su sljedeći koraci? Vidjet ćete mjesto gdje su registracije. Svi ste na e-mail dobili QR kod koji morate pokazati prilikom registracije. To je nekakav standard na svim našim eventima pomoću naše sustava za registriranje Aktiv. Rekli smo o mogućnosti ostavljanja prtljage i onda preuzimate startni paket. Startni paket u kojem se nalaze mapa, vaš startni broj za prtljagu ako želite ostaviti, Highlander putovnica, odnosno ID, vreća za smeće, te Highlander naljepnice. Te na startu preuzimate hranu za 2 dana. To je isto jako bitno za zapamtiti. Možemo dalje. Sada ćemo opet nešto proći kroz nešto što smo prolazimo svaku prezentaciju, ali je vrlo bitno, tako da evo Šime, molim te preuzmi još jednom ovaj dio, ali nećemo sada ići u ne znam kakve detalje. Nećemo ići u širinu, već smo puno pričali, evo trubimo to cijelu godinu, obavezna oprema. Često ljudi kažu u planinama nema lošeg vremena, nema loših uvjeta, ali ima loše opreme. Sad složili se mi ili ne sa tim, ja vam preporučam da imate svoju opremu, da imate obaveznu opremu, da vam ništa ne fali. Evo mi ćemo si dati za pravo da vam to malo i pregledamo, da nije neko možda bez prve pomoći, bez vode došao ili bez adekvatne obuće i ostatka opreme, jer oprema je tu za vašu sigurnost prvenstveno. Nije nekakav hir, nego jednostavno vam je to potrebno na ovakvom eventu. Da biste postali Highlander, morate biti dobro opremljeni i dobro pripremljeni. Obavezna oprema je šator, kao što smo rekli, šator, bivak, vreća, hemok, nešto u čemu ćete spavati. Ako je to hemok, mora imati svakako ceradu koja ima krov, jer krov nad glavom vam itekako treba. Vreća za spavanje, karimat ili krevet koji ćete napuhati, na kojem ćete spavati, čeona lampa. Dosta ćete se kretati možda i po mraku, ali u mraku valja funkcionirati i u kampu. Mrak je sastavni dio našeg života, kako inače, tako i na planini. Molim vas lijepo, lampe nemojte zaboraviti, rezervne baterije imajte za te lampe, da vam ne bude iznenađenje kad se isprazne. Posuda za kuhanje, pribor za jelo, to je jako bitno, neće biti nikakvih jednokratnih stvari, tanjura ili nekakvih nešto što proizvodi smeće. Vi jednostavno imate obaveznu opremu koja je vaš pribor za jelo. Ono gdje će se dijeliti topli obroci ići će u vašu posudu, znači nema tanjura, nema bešteka, to sve morate imati, to je obavezno. Onako, htio sam sekundu samo prekinuti. Yeah, that's Mary Lou.
tomorrow you'll get a PDF file with everything we're talking about today on your email. So don't worry, you'll have all the information in English. Htio sam odmah ovo reći, samo da. Ekipa, sorry, QR kod, dobit ćete ga koji dan prije eventa, kao i prije svakog našeg eventa. Isprike, niste ga dobili još uvijek. Okay. Dobit ćete ga za 3 dana. Nemojte sad razmišljati o QR kodovima. Dobit ćete, sve ćete imati ljudi, sigurno. Na posudama smo za jelo i beštek. Ok, pročišćivač za vodu. Obavezna oprema, ako ništa, imajte tablete sa sobom. Mi ćemo se potruditi da vi imate svu vodu koja vam jednostavno koja vam treba, mi ćemo svoje odraditi, ali u slučaju bilo kakvog da se neko izgubi, da malo zaluta, da oduži svoju turu ili nešto, moramo biti spremni i na to da popijemo možda vodu koja i nije za piće, ali pomoću toga ćemo ju napraviti da je za piće. Dobro, neću vas strašiti, bit će sve ok po pitanju toga, ali dio je obavezne opreme. Kuhalo na plin, mislim može kuhalo na plin, benzin, alkohol, šta god hoćete, ali najbolja vam je kartuša na plin i to ne nikako ona na bušenje, nego ona na naboj. Dovoljna vam je najmanja 200 gramska kartuša za ovaj događaj, za izgurati 5 dana, stvarno ne trebate više od toga, nemojte nositi one ovakve plinske boce, to vam ne treba. Voda na startu, to je već Ivan rekao, 3 litre vode morate imati obavezno. Mi nećemo na startu nikakvu vodu točiti, niti ćemo vam davati, jednostavno morate imati svoju vodu od 3 litre, to nam je garancija da imate kapacitet 3 litre, onda se refilate dalje. Znači mijeh ili boca za vodu, sve ukupno kapaciteta 3 litre. Čizme, planinarske, gojzerice, tenisice, to ne trebamo više pričati, svatko zna ko šta koristi. Rekli smo već, ima tu prednosti i mana na obje strane, mislim da ste već pohvatali o čemu se radi, ali imajte outdoor pravu obuću sa pravim gripom, to je nekako najbitnije. Kompas, mi ćemo vam dati karte, znači hard copy karte. Karte vam ne znači gotovo ništa ako nemate kompas, jer karta i kompas je jednako navigacija, jel? Tako da imajte i kompas. Nadam se da se znate služiti kompasom, ako netko i ne zna, možda mu je ovo jako dobra prilika da se nauči služiti kompasom. Evo, zahaltajte me, njega, bilo koga, pokazat ćemo vam odmah na startu. Vreća za smeće, to smo rekli, vreća za smeće to ćete dobiti od nas, zato što ne želimo prepustiti slučaju da vi to zaboravite, jel? To nam je jedna od bitnijih stvari, da u tu vreću stavljate sve svoje otpadke, ukoliko nađete nešto da je nekom drugom ostalo, svakako pokupite, poštujte jednostavno pravila Leave No Trace i Erase the Trace, idemo ostaviti planinu boljom nego što smo ju našli, to je jedna od naših misija, jel? Prva pomoć, ljudi, uzmite si prvu pomoć po vlastitom nahođenju. Ono što mi preporučamo su normalno flasteri, painkilleri, možda nekakvi dodaci tipa magnezija da vas malo digne, elektrolita i tak dalje. Imajte sterilne gaze, antiseptik, možda repelent koji je jako osjetljiv na kukce i naravno svoju nekakvu terapiju ako neko ima nešto propisano, jel? Astrofolija, to je jedna stvar koju nikako ne trebate izbjegavati, to je obavezno da imate sa sobom također, ali evo, neka vam to pređe u naviku, znači to je najbolja stvar, najlakša, najmanja koju možete pospremiti u prvu pomoć, imati sa sobom, bilo vam da ste u slučaju da se dogodi da ste podhlađeni, da vam je hladno preko noći, da ste se pregrijali, znači samo mijenjate stranu, jel? Zlatna, srebrna, jel znate kako se to koristi, astrofoliju? Saznat ćete na eventu. Ok, to je bilo vezano za obaveznu opremu. Još bi ja samo napomenuo za ekipu koja ne zna da određen dio opreme možete i dijeliti u ekipi. Ako idemo sa čime ja zajedno hajkat na Highlander, ne moramo svako imati svoj šator, ako imamo šator za dvoje možemo dijeliti šator, možemo dijeliti kuhinju, ono naravno kuhalo, možemo dijeliti kompas i prvu pomoć. Tako da, eto, čisto da znam. Onaj ko dijeli opremu mora doći u cilj
unutar pola sata. Znači ako smo mi nekakav tim koji dijeli šator, ne mogu ja njega ostaviti u šumi i doći jedan dan prije u cilj, pa onda da on nema šator, to već I znamo. to nam kažete na registracijama prije nego što krenete, mi smo u timu, ne morate se posebno prijavljivati, slati mailove ili slično na licu mjesta, nam možete Samo kažete reći. kod registracija, mi dijelimo tu i tu opremu, idemo skupa. To je to, ok, idemo sada proći lagano rute za sva 3 formata. Pa evo Šime, možemo lagano ući u Herkules. Evo gospoda Herkulesi, budući Čujte i Highlanderi, počujte. znači standardna naša ruta kreće na Zavižanu od Kapelice, pa idemo prema Skorpovcu. Znači preko Premužićevom stazom, preko Rosijeve kolibe, Alana, sve do Skorpovca. Imamo ukupno 34 km predivnih pogleda na more i na kontinentalni dio Velebita, jel? Prolazimo tamo i kroz nacionalni park, kroz strogi rezervat, Hajdučki i Rožanski kukovi su nam na dohvat ruke. Stvarno možete uživati u toj dionici, ali držite dobar tempo, zato što je pred vama 34 km. Nemojte nesvjesno gaziti, neka vam na pameti na takvoj distanci u danu bude svjestan hod. Da gazite sigurno i da ne dođe do nekakvog iskretanja noge, nekontroliranog bilo kakvog kretanja. Nemojte zaboraviti hiking štapove. Mi namjerno nismo stavili to u obaveznu opremu jer ima i ekipe koja hoda bez štapova, ali uzmite si te štapove, ako i nemojte ih zaboraviti, to vam jednostavno 25% snage prebacuje na neki drugi dio tijela koji nisu noge, lakše ćete to napraviti. Tako je, i uz obaveznu opremu koju smo rekli na našoj web stranici možete vidjeti i svu preporučenu opremu koju vam mi preporučamo. Tako je. Voda, imat ćete ju, neće vam trebati sve možda do Alana, ne vjerujem da će neko u 15 km popiti 3 litre vode, ali evo na Alanu se može dotočiti, imamo usput izvor korita, isto gdje se može natočiti voda, bilo je dosta kiša, ja mislim da je to sve aktivno, i na kontrolnoj točki na Skorpovcu gdje ćete bivakirati, isto je također voda, voda, pivo, sok vas čeka, tamo ćete noćit i onda idemo na sljedeću dionicu. Naravno, na Skorpovcu gdje budete noćili, tu će biti druženje na livadi, uz sklonište, tamo će biti i instrumentalna glazba, bez nekakvog ozvučenja, nego više onako druženje u krugu, nekakvo šumsko druženje uz gitaricu. Sljedeća dionica, drugi dan, Skorpovac Baške Oštarije, malo kraća dionica, taman da se rekuperirate i da se malo odmorite, hodate 14 km bez previše uspona, pratite Premužićevu stazu. Kretat ćete se kroz jako lijep krajolik, imat ćete pogled sa lijeve strane na Dabarske kukove prije samog dolaska na Baške Oštarije. Jedan zgodan dan baš za odmor kod te stotke, jer ako zgazite 34 km prvi dan, onda drugi dan 14, stvarno vam to nije ništa. Dođete na Baške Oštarije, tamo vas čeka topli obrok, druženje, cijela ekipa ovakvih ljudi koji rade na eventu, a i ostalih sudionika koji su tamo. Naravno, tamo imamo i domaćine koji su ekstra ljubazni i rade odličnu hranu. Tamo ćemo uživati do kraja dana, naspavat ćemo se da bi sutra mogli potegnuti opet malo jače. U večernjim satima na Baškim Oštarijama imat ćemo prigodno planinarsko predavanje. Imat ćemo isto tako jogu gdje ćemo moći malo istegnuti mišiće, ne bili bolji i istegnuti, krenuli sljedeći dan lakše. Imat ćemo i glazbu uživo, band La Papa će nas zabavljati, pa možemo malo i zapjevati, podružiti se. Tako je, ko je bio prošle godine na Medvednici zna o kojim dečkima se radi, odlični svirači, pjevači, tako da siguran sam da ćete uživati. Tako je. Do Baških Oštarija, ja bih rekao, imali ste nekakav autoput, Premužićeva staza, široka staza, na neki način dobro složena, ali opet dosta zahtjevna, nemojte to podcijeniti.
a poslije Baških muštarija krećemo na... Zaboravio sam reći, Dražene, upravo si, masaža na Baškim muštarijama vas čeka također. Naš Dražen masira. Matija Jakšić iz Mercel Locomotion. Puno razloga za slavlje. Tako je, neki rođendani će se slaviti isto, mlada Ivona Čuturić. Tako je, dragi Herkulesi, nakon Baških muštarija idete na malo dinamičniju stazu gdje ćete imati više uspona silaza, uska šumska staza. Svaki uspon, evo sjetite se mene i Ivana, svaki uspon vam garantira jako dobru nagradu, tako da kad budete išli u beskrajno brdo, sjetite se, dobar je pogled tamo gore. Idete kroz Ramino korito do Šugarske Dulibe. Sad što je zanimljivo, Ramino korito, sjetite se opet nas na onom pasjem huku, to je travnato brdo jako strmo, koji izgleda kao da je beskrajno. Uživat ćete tamo, to je prašuma, nemojte se odlučiti bivakirati u Raminom koritu, to je zabranjeno i u našim pravilima. Ono što je bitno je da dođete do Šugarske Dulibe, odnosno do tog područja, tamo vam je isto bunar sa vodom, budite jako odgovorni sa tim bunarom, voda je predivna, pitka je i odnosite se onako kako se spada, bez, znači nema tamo poljevanja po bunaru, pranja nečega ili tako, natočiš si bocu, ideš ča i radiš s tom bocom dalje šta trebaš ako želiš nešto posebno, ne znam, ali nema znači u kanti pranja i takvih stvari. Na sat i pol, dva nakon vode na Šugarskoj Dulibi se nalazi sljedeća kontrolna točka Panos. To je na 18 km ukupno. Ja vam predlažem, možete ostati na toj livadi gdje je voda, možete tamo ostati bivakirati. Iz razloga što Panos ima ograničene kapacitete. Ako vas uhvati već da je blizu mrak, da je kraj dana, slobodno ostanite kampirati, odnosno bivakirati na livadi poslije Šugarske Dulibe. Tamo je predivno, evo, nije da sam to jednom učinio, nego više puta. Svakako za preporučiti. Idemo, kad ste došli na Panos, znači vi sa sobom nosite two day food, na Panosu ćete dobiti ono osnovno, opet vodu, sok, pivo, tamo neće biti hrane jer vi već imate za 2 dana. Panos je nekako najviše dislocirana kontrolna točka na našem događaju. Tamo se morate dobro organizirati, dobro smjestiti sa šatorom, zna biti malo skučeno jer se spava na heliodromu. Naš tim će biti gore i pobrinut će se za sve šta vam treba. Jel? Ko dođe dovoljno rano, može se uputiti, još ima 4 sata dolje do Tatekove Dulibe, tamo isto jedna lijepa livada gdje se može bivakirati i isto tako ima vode. Eto, ko se odluči što mi preporučamo bivakirati na Panosu, to će vas čekati naš Ivan Juraš, koji je bio na našim eventima, već ga sigurno znaju, handpan, majstor, virtuoz u stvaranju prekrasne atmosfere na Velebitu, te ujutro na Baškim muštarijama kada krećete čeka vas i jutarnja joga. Tako da, evo, to je što se tiče treće dionice na Herkulesu. 4. dionica ide sa Panosa na Veliko Rujno, jako zanimljiva dionica, prvo vas čeka dosta jak, intenzivan spust. Idete prema Tatekovoj kolibi, tamo imate refill za vodu, znači tamo se nalazi pumpa gdje se možete natočiti vodom ako je to potrebno. Isto vas molim sa tim izvorima, sa pumpama, bunarima, odnosite se maksimalno odgovorno. Kod Tatekove kolibe idealno mjesto za stat, možda nešto pregrist, napraviti pauzu, ima stol, klupica, lijepo je to malo obići, na tom području se nalazi i kapelica. Pa ako voli može sratiti do kapelice i ima sve markirano. Nakon Tatekove kolibe prolazimo pored Stapine, to je stvarno impozantna stijena. Na Velebitu tu će biti fotkanja, bit će lijepo. Nemojte se pokušavati popest, ne može se. Nakon Stapine
prođite, prolazite, idete normalno stazom prema Velikom Rujnu. Na putu na Veliko Rujno nalazi se kamena galerija. Sa lijeve strane, bit će vam markacija. Nije daleko od staze, ali znajte da ćete, ako idete posjetiti kamenu galeriju, izgubiti, odnosno uložiti 40 minuta. Bar 40 minuta. Prije samog ulaska na stazu u kamenu galeriju, ako to činite, ako ste se odlučili za to, ostavite svoj veliki ruksak i odite samo sa osnovnim stvarima. Voda, prva pomoć, mobitel. Jel? Kamena galerija, jedan krški fenomen koji valja obići, ali valja biti maksimalno oprezan i odgovoran, zato što su stijene oštre, škrape su, zahtjevna planinarska staza koja traje pola sata, 40 minuta. Budite maksimalno odgovorni ako se upuštate na to, ali to je jako dobar sadržaj za posjetiti na ruti. Nakon toga nastavljamo dalje prema Velikom Rujnu. Na putu do Velikog Rujna srećete, evo bili smo sad nedavno malo pogledali rutu, stazu, prošli, srećete tamo dosta krava na putu. Nekako imajte na umu da ih potjerate dok ste još daleko, jer ima tamo i bikova, a ne znam jel koji pio Red Bulla, šta mu je, jel vi nosite crvenu majicu. Bikovi, kravice inače nisu opasni, nikad nismo imali nikakvih problema sa njima, ali eto možda ga bolje upozoriti da ode prije nego što vi dođete. Kad izađete na Veliko Rujno, tamo ćete se sresti sa ergelom konja, isto tako i krava. Konji su ljubazni, ako im dajete nešto za jest, pratit će vas do kontrolne točke, pa tako nemojte to napraviti, možda da lagano priđete ako vidite da su dobro raspoloženi, malo se pomazite, pozdravite tu životinju i idete dalje svojim putem. Nemojte se zeznut kad izađete na Veliko Rujno da je to. Jer Veliko Rujno je stvarno veliko, pa imate još sat vremena hoda najmanje do kontrolne točke. Stižete do kapelice Velike Gospe i tamo je kontrolna točka gdje dobivate topli obrok, hranu za sutrašnji dan, vodu i sve ostalo što vam treba. Naravno, tamo je i program predavanje doktora Ivana Vukelića, bit će joga i glazba. I gospodin Golub o održavanju okoliša. Očuvanju okoliša. Znači, bit će veselo na Velikom Rujnu. Siguran sam, to vam je ujedno i posljednja večer, tako da ljudi se znaju malo i opustiti tamo, tako da... Tako da posjetite obavezno i naše domaćine na Velikom Rujnu, Milku i Peku, preljubazni ljudi, domaćini koji nas ugoste u svojoj kući gdje imamo kontrolnu točku. Oni uvijek imaju i piva i rakije, pa možete proslaviti zadnju noć. Nije Peko, bez veze Peko. Da. Peko je Peko. Zadnja dionica Veliko Rujno, PD Paklenica, Starigrad. Evo smo malo promijenili, ubacili smo to da svratite na dom, na planinarski dom Paklenica. Tamo vas čeka žig kojeg ćete si sami lupiti, ali to je ujedno i dobro mjesto za napraviti pauzu, za malo kontemplirati joj šta mi se sad dogodilo u posljednjih 95 km. Tako da nemojte sjeći, nemojte probati kratiti, nemojte ići negdje okolo jer morate pokupiti još žig na PD Paklenica. Kroz Veliku Paklenicu, kroz kanjon spuštate se sve do kraja nacionalnog parka, dolje do ulaza. Usput imate 2-3 izvora vode, tako da i to znate. Možete se možda i okupati u Paklenici ili u akumulacijskom bazenu kod Irene na domu. Uvijek dobro osvježenje. Naravno imajte na umu da ste u nacionalnom parku, pa činite to diskretno i nekako sa poštovanjem. Kad izađete već na izlazu iz nacionalnog parka Paklenica i na izlazu iz kanjona, sa lijeve strane pratite GPX, sa lijeve strane imate skretanje preko mosta na stazu Pjeskaricu. To smo napravili rutu tako da vi ipak hodate i dalje po terenu, lijepom stazom kroz prirodu, umjesto da se uštekate na onaj asfalt pa da još imate par kilometara asfalta sve do cilja. Staza Pjeskarica vodi vas do crkvice u Selinama gdje ćete doći na glavnu cestu koju ćete preći, krenuti lijevo i dolazite do plaže Jaz.
tamo vas čekamo, tamo slavimo vaš uspjeh, tamo smo u cilju. Tako je, kao i uvijek, u istom beach baru smo, kao i svake godine, glazba tamo, rokamo, pijemo nešto, jedemo nešto i tako dalje, družimo se. Zabava. Sada, radna vremena, kontrolnih točki. Mislim da nema smisla da prolazimo kroz svaku kontrolnu točku i kako je točno radno vrijeme koje kontrolne točke, to možete sve sami proučiti. Samo ću vam evo reći da jednostavno radna vremena kontrolnih točki su koncipirana na način da jednostavno kakvim god tempom idete stičete na kontrolnu točku i sigurno nećete zakasniti ili ćete doći kada se već zatvorila. Tako je, ako dođete nakon 22 sata, možda će naš tim zatvoriti kontrolnu točku, javite im se ujutro, nije nikakva stiska, znači nije da ste zakasnili, kontrolna točka uvijek radi do 22 sata i onda ujutro opet od 6 ili od 7. Jako je bitno da svatko ko dođe na kontrolnu točku u bilo kojem trenutku, ali najbolje što prije, se prijavi našem timu na kontrolnoj točki da mi znamo, aha, on je tu, on je sada tu u kampu, ne čekamo ga. Znači, na taj način vodimo evidenciju, jer mi znamo koliko je vas krenulo, tko je točno krenuo, isto tako vodimo brigu da vi svi stignete tamo gdje trebate, jel? Da ne čekavamo nekoga. Tako da evo, to je jako bitno, javite se voditelju kontrolne točke, odnosno osoblju da vam lupe žig u vaš ID. Prošli smo znači, rutu cijelog Herkulesa. Što se tiče Pegasusa, vjerujem da već i znate, no već smo prošli i rutu Pegasusa, zbog toga što je Pegasus dio rute Herkulesa, odnosno druga polovica Herkulesa od Baških Oštarija do Starigrada. Tako da mislim da nema potrebe sad ponovno prolaziti sve što je čime već prošao. Jednostavno znate da je prva dionica Baške Oštarije Panos, druga dionica Panos Veliko Rujno i treća dionica Veliko Rujno, PD Paklenica i finish Starigrad. Program je isti, glazba, predavanja, sve isto kao što smo već rekli, naravno i udaljenosti, tako da evo. Ruta je predivna. Ovo ko što smo sada prošli, znači od Baških Oštarija do Starigrada, predivna ruta, siguran sam, garantiram da ćete uživati. Sada, dobro, čujte i počujte ekipa koja se prijavila na Orion. Šime vam ima nešto vrlo bitno za reći. Što je bitno ove dvije rute, jel? Mislim. Gospodo Orionci, imamo dvije opcije rute. Prva ruta i verzija 2 rute. Znači, prva ruta ide Velikom Paklenicom, vi krenete lijepo sa plaže Jaz, Velikom Paklenicom se penjete do doma, preko Stražbenice idete na Veliko Rujno gdje vam je prva kontrolna točka. Zvuči kratko, ali nije kratko, dosta je ipak to zahtjevno i bit će vam to zanimljivo, bit će vam onako lijepo highlanderski. Ne vraćate se istom rutom, idete kroz njive, vidjet ćete, pratit ćete GPX i kartu, ali se opet spajate u kanjon Velike Paklenice, te se vraćate iz Velike Paklenice natrag na vaš cilj, na plažu u Starigradu, pa se onda bacate u more. Jel? Sad, verzija 2 rute, gledajte, jednostavno Paklenica je toliko predivna da smo morali organizirati i tu mogućnost za vas. Verzija 2 ide kroz Malu Paklenicu. Znači, kada vi startate u Starigrad, idete desno, držite se desno, prema ulazu u Malu Paklenicu. Ruta će vas voditi jedan dio po cesti dok ne siđete s njom, a onda vas vodi direktno na ulaz nacionalnog parka u Malu Paklenicu. Na samom ulazu vam stoji jedan znak na kojem piše ruta samo za iskusne planinare. Znači, staza je samo za iskusne planinare i takva i jest. Znači, imate izbor šta ćete odabrati. Ruta kroz Malu Paklenicu je zbilja zahtjevna u odnosu na druge planinarske staze. Ima par dijelova gdje se ono baš penje uz dosta strmu stijenu, ima tu par sajli, u slučaju da padne kišica, Mala Paklenica se ispuni vodom, tad treba bježati sa strane.
i imate prvih nekoliko sati samo čisti uspon, dosta strmi uspon. Isplati se otići na tu stazu jer je jednostavno predivna, ali morate imati jednostavno pojačan oprez, dobro koristiti resurse, biti oprezan šta se tiče i kanjona i strmina i odmarat se kako se spada. Ima tu spilja kapljarka i tako dalje. Šta je razlika? Razlika je u recimo evo koliko 400 metara visinske i u 6 km duljine. Verzija 2 Oriona jest puno zahtjevnija zapravo nego ova verzija 1. Tako da stvarno ko se odlučuje na tu verziju 2 neka bude siguran da ne riskira nešto. Jel? Naravno tu je i HGSS, tu smo mi koji pazimo na vas, sve je opet u redu, ali evo nemojte si, dobro procijenite što možete, evo proučite i taj GPX. Mi ćemo naravno htjeti znati od vas informaciju kad budete se prijavljivali kad budete na prijavama za Orion, mi ćemo vas pitati tko ide na koju rutu, tek toliko da znamo koliko nam je ljudi na toj drugoj verziji, zato što je zahtjevnija i malo riskantnija. Evo, mi smo isprobavali tu rutu, dobar smo tempo imali, jest da smo krenuli malo kasnije, krenuli smo mi čak oko podne ili poslije podne, ali isto tako smo došli poslije ponoći na veliko rujno. Tako da računajte da taj potez prvi dan na Orionu verziji 2 može potrajati 12-13 sati. Evo, Tomo se smije, bio je s nama. Tomo, lako se sad smije Tomo. Kad smo... Evo, nije da vas strašim, nego jednostavno hoću razgraničiti za iskusne planinare, kao što i sami znak na ulazu na stazu kaže, to je staza za iskusne planinare koji znaju šta rade, koji su full sigurni u sebe ili koji žele malo testirati svoje mogućnosti. To je to, a jedna ugodnija staza je ova verzija 1 kroz Veliku Paklenicu. Vijeko se smije. Bio je i Vijeko. Pa da, dečki, lako se sad smije. Još jedna posebna stvar kod ovogodišnjeg Highlandera Velebit je jedna novina da smo stavili da sada ne kreću svi formati u isto vrijeme, već završavaju svi formati u isto vrijeme. Tako da ekipa koja ide na Orion će doći na kontrolnu točku Veliko Rujno i tamo će se spojiti sa ekipom sa Pegasusa. Tako da, evo, imat ćete jedno zanimljivo druženje na Velikom Rujnu. Evo, Anton kaže da je njemu bilo zabavno i poučno. Znači, on je naučio svoju lekciju na verziji 2 Orion. Ok, ljudi, tako je. Da, bit će to jedna zgodna zabava kad svi završimo pa se nađemo dolje na plaži. Tako je. Ruta je kružna, naravno. Orion, dolazite na kontrolnu točku na Veliko Rujno, tamo ćete biti zajedno sa Pegasusom, srešćete se gore, bit će tu dosta veliki broj ljudi. Veliko Rujno je predivno za prenoćiti, za provesti noć, čarobno nebo će biti sve prisutno, tako da evo, puno sreće vam želim na koju god se stazu odlučili. Također. Ok. Pouka ne kreći u podne. Ok, možemo da dalje. Hrana i voda. Već smo većinu toga i rekli kako ovako prepričavamo stvari što će dobiti sutra u PowerPoint, u ovome PDF-u. Već smo rekli 3 litre vode obavezno na startu, hrana će biti osigurana tokom događaja na kontrolnim točkama, neće dobivati snekove, vodu, pivo, neće dobivati hranu za 2 dana. Napomena jedna samo, imamo mesnu i vegansku opciju na eventu, to mislim vjerojatno znate kada ste se prijavljivali preko Aktiva, vam je bila ponuđena opcija koju hoćete. Da, bitno je zašto kažemo mesnu vegansku opciju, nekako mi gledamo isto kako ste se vi prijavili, tako da je bitno da ovi koji su odabrali meso možda ne koriste veganske stvari, da ne bi veganima
svalilo, ali evo, mislim, nema te mogućnosti da nekome nešto svali na našem događaju, ali evo, poštujte to što ste odabrali. Tako je. Sada, ajde, imamo jedno pitanje, nemamo 100 pitanja, pa ćemo odgovoriti. Karolina pita što ako slučajno zakasnimo na dodijeljeno vrijeme polaska? Pa ja preporučujem da ne zakasnite. Ma riješit ćemo. Ali ako već zakasnite, ne bojte se, pišite nam poruke, nešto, sve ćemo riješiti. A na kraju krajeva, ako mislite na busevima, ja ću biti dolje cijelo vrijeme, čekat ću svaku rundu buseva, bit ću dolje cijelo vrijeme, obratite se meni. Zovite Ivana, pokazat ćemo njegov broj, u slučaju da neko kasni, sat, dva, pa pričekat će ga bus. Ok, što se tiče hrane i vode, imamo ovdje još jednu mali upgrade u odnosu na prošlu godinu, kako se trudimo biti iz godine u godinu sve održivi i održivi. Sustainable, s čime, evo, pošto si ti ovdje nekako i glavno zaslužan za ovaj dio, molim te, prezentiraj našim sudionicima. Pa evo, odlučili smo malo više koristiti rinfuzni način distribucije hrane, da nije baš sve u pakiranjima, skužili smo da vi prije nego što krećete sa kontrolne točke, kad se probudite, naravno, doručkujete tamo. Pa onda za taj doručak, on stvarno ne treba biti pakiran, on će biti u rifuziji, vi ćete si uzeti, zagrabiti koliko vam treba, politi ga sa toplom vodom koju si kuhate na svom plameniku i tu smo već napravili veliku stvar, maknuli smo oko 1300 malih pakiranja vrećica. Odnosno, uspjeli smo presrest zobenu kašu prije nego što su ju spakirali, tako da evo tu smo napravili taj dio da jednostavno manje plastike se koristi. Isto tako, evo kako imamo već iskustva sa plastičnim bocama, uvijek mi imamo proces kako njih i vraćamo i pravilno zbrinemo. Pokušali smo ovaj put nekako izbjeći te plastične boce koliko god je moguće, tako da ćemo imati velike rezervare vode gdje ćete se vi slobodno točiti. Budite opet odgovorni da se ta voda koristi kako se spada, odgovorno, da se ne razljeva bez veze. Ali evo, imat ćemo isto nekoliko tisuća boca manje u uporabi zbog toga. Toliko o tome. Hvala ti, Šime, prvenstveno na tome. Sad ću malo reći neke stvari o odustajanju. Ako se odlučite odustati, a nećete, ako se odlučite odustati, dužni ste se javiti direktno organizatoru ili preko drugih sudionika, reći svoje ime, prezime i startni broj. Kako bismo mi znali da ste vi odustali, kako bi vas prekrižili iz popisa i ne čekamo vas da dođete na kontrolnu točku i nemamo te neke stresiće. Odustajete ili na taj način ili da dođete do kontrolne točke ili do najbliže ceste. Mi kao organizacija nemamo obaveze prema sudionicima koji odustanu. Znači nemamo obaveze transfera, transporta itd. To se, morate nažalost naći sami. Ali, kažem, nadam se da nećete odustati, jel tako? Od ove godine odustati možete i preko radio veze, ukoliko ju imate, ali morate biti sigurni da je organizator primio vašu poruku. Nešto više o tome će doći na kraju ove prezentacije gdje ćemo vam predstaviti i našeg gosta iznenađenja. U redu, Zvonjola tu dao prijedlog da na start stavimo viseću vagu da se ljudi mogu izlagati ruksak prije starta. Zvonjola, donesi tu vagu. Ok. Šimecki, daj nam malo nešto o dehidraciji i opasnostima od požara strašenje. Dehidracija neće se dogoditi zato što ćete lijepo paziti na svoju vodu, nećemo žlampati jako tu vodu, nego ćemo ju lijepo koristiti kak se spada, onak da ne pijemo puno, nego da pijemo malo, a često. Vremenski uvjeti na Velebitu još uvijek traje ljeto, bez obzira što je 9. mjesec.
sve je još uvijek suho, moramo biti odgovorni kad imamo otvoreni plamen. Kuhamo svi na plamenike, moramo imati vodu u blizini, jel? Ajmo paziti i biti maksimalno odgovorni sa tom opremom koja ima otvoreni plamen, isto tako ako neko puši ili Otpale mu uši. Da, pazite da se to negdje ne nađe gdje ne bi trebalo. To je nešto najgore što bi se moglo desiti, da zapalimo nehotice nešto. Znam da to neće niko namjerno napraviti, ali ajmo biti svjesni gdje se nalazimo, ajmo biti svjesni da nam je Velebit stvarno jedna od najvećih vrijednosti što imamo u Hrvatskoj prirodnih, jel? I ajmo to cijeniti i biti odgovorni. Ako netko kuha, kad neko kuha, neka uvijek ima vodu uz sebe. Nemojte samo inicijativno paliti vatru nikako. Vatra se pali samo u dogovoru sa organizatorom, odnosno voditelj svake kontrolne točke točno zna da li on smije paliti, ložiti logorsku vatru ili ne smije. Ako smije, sigurno će ju napraviti jer mu je to i zadatak. Svima nam je lijepo družiti se oko vatre, no tamo gdje ju ne možemo paliti, nećemo ju paliti. Nikako ne dopuštamo da na kontrolnim točkama postoje dva otvorenja na ognja, samo je jedan centralni tamo gdje je organizator, odnosno mi gdje smo odredili. Još jedna stvar, kućni red kampa, jako bitna stvar. Poštujte druge sudionike i njihov boravak u prirodi. Na način, neko se je došao odmoriti, neko je možda došao plesat u šumi. Ajmo da sve šta god da se događa osim odmora u 22 sata stane. To je kućni red kontrolne točke gdje u 22 sata trebamo tišinu. Naravno, tišinu tako da namjerno ne proizvodimo nekakvu buku, ali tišine po noći ima, a u kampu se hrče, uzmite si malo i čepiće za uši možda ako ste blizu nekih drugih šatora, ali ja uvijek volim otići negdje malo dalje gdje stvarno jest tišina. Znači 22 sata nek stane sve osim tog hrkanja koji ne može stati. Psi neka budu na uzicama, pogotovo kada su u kampu, pogotovo. Najbolje je da je on na povodniku cijelo vrijeme, dok se malo ne izmori pa dok vam ne počne hodat sam uz nogu. Jer ako ga pustite na trailu da on hoda bez kontrole, napravit će previše kilometara, ozlijedit će si šapice izderat, jednostavno nemate kontrolu. Imajte maksimalnu kontrolu nad svojim ljubimcem, nemojte ga puštati u kampu da se otima za neke stvari, da krade opremu, hranu ili tako nešto po kampu. Kad smo najdraža tema, gdje je Svemira gospodar sada u komentarima? Strašenje. Ne, mislio sam reći ovo za pse. Uzmite vazelina, nevinove masti da im mažete šapice, zato što vapnenac zna biti dosta isušit šapice pa mogu i pucati. A sad dolazi tema diskvalifikacija. Nećemo nikog diskvalificirati. Osim ako kršite ovo pravila. Rekli smo dijeljenje opreme. Znači morate unutar 30 minuta vi koji dijelite opremu ući u cilj. Inače diskvalificiramo ovo koji prvi dođe bez ovog svog ortaka. Da. You're out. Korištenje bilo kakve vrste prijevoza za sebe ili opremu. Znači nema da žicate tamo nekoga ko vozi Ladu Nivu po planini, daj mi povezi šator ili daj me povezi za 10 eura ili za bilo što. Nema. Znači vi ste Highlanderi, nosite svu svoju opremu i nosite sebe naravno cijelu kilometražu. Nema prijevoza. Nema takvih fora. Ajmo još svakako revidirajte si ruksak bar par puta. Još si ga malo revidirajte prije nego startate, zato što se zna dogoditi, prešao sam sad 10 km i vidim, stvarno ovo mi je teško nositi, ne treba mi i tak dalje. Izbacite te stvari doma, jer ne možete ih izbaciti negdje na putu, ne možete ih ostaviti nama, ne možete ih ostaviti u šumi. Nepotrebno ostavite. Ko ima 3 majice, onu 3 maknite. I tako dalje sa svime, jel? Stolovi, stolice, sekire.
Sikire, nemojte to. Da, mi ćemo pregledati vašu opremu, nećemo svima, ali nekome hoćemo, nemojte to odbijati zato što evo, to jednostavno moramo napraviti. Ako nemate opreme, to ne možemo vas jednostavno pustiti na trail. Imajte propisanu opremu, znači za sve formate vrijede ista pravila, treba vam i kuhalo i ono sve šta ste nabrojali. Jel? Paljenje vatre smo rekli, isto sve što smo rekli da se ne smije, rezultiralo bi diskvalifikacijom. Inače, nema tog velikog trenda, nema ljudi koje se diskvalificira, ne znam zašto ovo uopće pričamo, ali dobro, neka vi to znate. Korištenje doma, skloništa, smještaja, vikendica, hotela i takvih stvari, ne, zabranjeno. Znači, koristite svoju kuću, svoj šator, svoj hemok, što već imate, svoj bivak, astrofoliju, jel? Bivakiranje u nacionalnim parkovima, to nam je zabranjeno iz razloga što jednostavno to su područja na kojima se vodi pojačana briga o okolišu i svemu ostalom. Znači, nema bivakiranja ni zadržavanja preko noći u nacionalnom parku Sjeverni Velebit, niti u nacionalnom parku Paklenica. Mislim da sam vidio jedno pitanje što se ticalo ovoga, tako da nadam se da je odgovoreno. Da. Vidio sam dosta nekih tu pitanja, ponavljam, kada završimo s prezentacijom imat ćemo Q&A gdje možete pitati sve što vas zanima, pa ćemo onda proći kroz apsolutno sva pitanja vaše. Tako je. Evo, to je to i vezano za bivakiranje i sve. Otpad. I sada sam vidio pitanje i za otpad, tako da. Evo, otpad. Sve znamo, nosite sve sa sobom. Kad se dotaknete civilizacije u Baškim Oštarijama, tamo ima kontejner gdje možete ostaviti svoj otpad i nastaviti svoj put. Otpad se ne ostavlja kod nikakvog skloništa, na nikakvoj kontrolnoj točki, vi sve nosite. Isto tako, mislim, to je dosta poučna situacija za vas. Na vama je koliko ćete otpada proizvoditi. Na vama je koliko konzumirate, koju količinu otpada proizvodite. Tako da budite savjesni i sa time. Naravno, ono što ćemo od vas skupiti na kontrolnim točkama jesu limenke i PVC boce od sokova. To ćemo svakako skupiti od vas da jednostavno ih mi zbrinemo. Jer šta je problem? Ako vi zgužvate tu limenku i stavite u trash bag ili ovu bocu, onda se ona ne može zbrinuti pravilno. Tako da jedino to ćemo mi uzimati od vas. Tako da, evo, bilo je pitanje što se tiče točno toga. U Sloveniji se kupila smeća na svakoj kontrolnoj točki, bla bla. Na našim kontrolnim točkama na svakoj se kupi, kao što je Šime rekao, povratna ambalaža, a ovo ostalo stavljate u trash bag i izbacujete ili u Baškim Oštarijama ili u Starigradu na finišu. Tako je. Što se tiče higijenskih preparata i toga, još jednom vam naglasak stavljam, biorazgradivo. Molim vas, uzimajte biorazgradive stvari jer nećemo koristiti ništa što je plastika ili blizu toga da ostaje bilo gdje ili u tlu ili na tlu. Evo, imam šalabahter, aloe vera, jasmin. To su nekakvi preporučljivi mirisi koji vam trebaju u planini. Iz Disneya lipo. Vidio sam pitanje tko je i gdje je gost iznenađenja. Pa evo, mislim da je vrijeme da nam se priključi ovdje u kadru. Dođite. Naš Highlander, naš vezist. Vidjet ćete ga na stazi. Pozdrav svima. Znači, ove godine smo uspjeli dogovoriti sa Highlanderom da... Predstavi se ljudima. Ja sam Vedran, inače Highlander, neki me znaju, teško me ne vidjeti jer ja kad dođem na stazu zatvorim stazu, ne? On potjera medvjeda. Da, najčešće niko nije vidio moja leđa, su obično ona zadnja, ne? Tako da, ja uhvatim bika na kraju. Ono što smo bili razgovarali je kako pomoć Highlanderima da se osjećaju sigurnije i da imaju na neki način mogućnost komunikacije sa samim organizatorima i razgovarali smo o tome da ne bi bilo loše iskoristiti javnu dostupnu frekvenciju koju većina Highlandera koji inače hodaju ili planinara koristi na svojim uređajima i odlučili smo ove godine, znači, da obznanimo da ćemo koristiti treći kanal ne samo za komunikaciju s organizatorima, nego da će tako isto i Medvik
i medic team imati mogućnost komunikacije sa medic teamom. Znači ako se nekom nešto dogodi na stazi, ako neko nešto zaboravi negdje, uvijek će imati mogućnost sa tim kanalom da obavijesti, kaže ekipa ostala mi je, ne znam, jakna, čuturica, šta god. Ako je neko tamo, donesite mi, molim vas. Mislimo da ćemo na taj način specijalno u ovim prvim dionicama premužičeve staze koja je dosta slabo pokrivena signalom omogućiti veću kvalitetu. Naravno, svi timovi koji će međusobno razgovarati sa stanicama, jer to je isto normalno, će moći koristiti svoju osnovnu frekvenciju, ali postoje mogućnosti druge. Svi ovi uređaji današnji imaju mogućnost slušanja dvije frekvencije, rada na dvije frekvencije, tako da u samoj prezentaciji ćete imati nekoliko slajdova u kojima će biti objašnjeno, znači i za Motorola i za Baofenge koji su nekakvi najčešće korišteni uređaji, kako se podešavaju te druge frekvencije. Na kontrolnim točkama, naravno, ako što treba, ili u ovim danima koji su pred nama, ako ima pitanja postaviti, pa ćemo vam probati odgovoriti. Evo. Mislimo da će to biti korisno, mislimo da će biti zabavno, na nekim drugim eventima smo već koristili takvu vezu i pokazalo se kao dobro. Eto, toliko od mene, a dječaci vjerojatno žele odgovoriti na pitanja. Nadam se da ćete vidjeti moja leđa, znači da ću biti brži od vas. Hvala ti, Vedrane. Da, stvarno dosta korisni savjeti sa njegove strane vezano za Motorola, za te walkie-talkie. Osobno i sam kad idem sa grupom koristim dosta te radio veze jer se razdvojimo, a uvijek je dobro pričati, možda izmijeniti neke korisne informacije, a i održavati taj nekakav moral, komunikaciju i dobru vibru na stazi. Šale su isto dobro došle na takvom otvorenom kanalu kada nije full služben, kada nije operativno, ono nešto jako bitno, znači uvijek to bude samo plus. Ivane, možemo krenuti na pitanja? Možemo, naravno. Sada svi koji imate pitanja vezano za bilo šta što se tiče Highlander Velebita, slobodno pitajte. Evo, mi ćemo probati malo proscrollati kroz ovaj chat. Ali sad ako neko napiše, nećemo vidjeti. Pa možda, ne znam, možemo krenuti od početka, od kraja, kako ćemo? Ovo smo sve prošli. Lagano. Da li ako smo dovoljno brzi možemo produžiti, pita Teta Vesna. Teta Vesna možete produžiti. Naravno, ako je dovoljno brza da može prešišati dve kontrolne točke. Možete sa Baških na Panos odmah ako imate želju i volju. Naša preporuka je naravno iskusiti cijeli event, svaku večer ostati kako je po programu, iskusiti cijeli program, ali eto, ako želite sebe testirati, svoje granice, ako imate nešto što morate obaviti prije našeg finiša, slobodno. Tako je, nije nikakva utrka, evo kaže i Tomo, utrka je možda sa samim sobom, ali to ne znači da sad morate biti užasno brzi, nego evo upustite se i u druženje sa ostalim sudionicima, u taj i festivalski program i sve, stvarno nemate razloga žuriti. Ali evo, vi ste tu da činite što vam je na volji, obavijestite, javite se na kontrolnu točku, pokupite žig, možete dalje. Niđo Legena pita kolika je kotizacija. Ovak je velika. Ja iskreno ne znam, možeš pogledati na web stranici kolika je trenutno, iako trenutno više nema kotizacija, pošto smo danas rasprodali event. Jel? Nema više ništa? Nema. Tako da, ako se netko i dalje želi prijaviti, javite se na mail, ako neko otpadne da vas ubacimo na listu. Ali kako sada stvari stoje, više na mjesto. Javite se mailom za to, evo, događa se puno stvari, možda se negdje oslobodi mjesto, jel, ali... Uvijek se oslobodi. Da. Opet Ivana Horvat, naša draga volonterka. Kaj se tiče prtljage koju možemo ostaviti na startu, trebala sam to prijaviti prilikom prijave ili svi možemo donijeti ruksak koji će nas dočekati na cilju. Nisi, Ivana, ništa morala prijavljivati, samo dođeš gdje su registracije i kažeš ja bi ovaj ruksak da me čeka na cilju. U startnom paketu ćeš dobiti jednu naljepnicu koju mi zalijepimo oko tvog ruksaka. Na njoj je isti broj kao što je tvoj broj koji imaš na leđima,
i potom znamo da je to tvoj ruksak i čekat ćete na finišu, nemaš brige. Tako je. Hercules finish je 16. ili 17. Hercules finish je 16. ako mene pamćenje služi. Da, 16. A 17. je finish Oriona i Pegasus. Tako je. U 5 dana završavate. Koliko je prijavljeno sudionika na Pegasusu? Ako ja se znam točno Oko 250. oko 250. Tako. Da. Kolegice, imamo očito vrijeme starta, da li možemo mi krenuti zajedno? Sara, što odgovoriti? Gledajte, to će biti malo problem sa ukrcavanjem na bus. Zato što ako vi se hoćete zajedno zalijepiti da uđete u bus, nekom ste izbacili mjesto. Tako da jednostavno možda da se dogovorite sa nekim drugim sudionikom da se zamijenite za startne grupe ili koja dođe prije na Zavižan, pa malo pričeka, malo ščila tamo na livadici dok ne dođe druga. A i uvijek možete riskirati doći zajedno na bus ako niste u istom vremenu, jer mislim nije rijetko da se netko ne pojavi na eventu. Tako da možda će biti i slobodnih mjesta u busu, odnosno većinom uvijek i bude. Evo, improvizirajte sa tim zajedno. Imamo pitanje kada ćemo dobiti vrijeme starta. Sve ćete dobiti za 3 dana ako se ja ne varam, ali ne bojte se ništa, sve ćete dobiti na vrijeme prije eventa, neće biti nikakve konfuzije tu. Drugar koji je treba hajkat s menom fasova koronu. Javite se na mail za takve stvari, javite se na mail. Naš zamjenu, tako je. Croatia@highlanderadventure.com. Tu će vam naša ekipa odgovoriti na sve te pitanje o transferima, ja bi ošao tu, moje bi se prebacili, to vam stvarno sa čime ja ne možemo ovako na licu mjesta odgovoriti, to mora proći kroz malo više kanala da bi se takve stvari realizirale. Tako da Svemira, gospodar, javi se na mail. Tek sam sad Ok, jesmo preskočili koje? Pucajte pitanje. Jesmo šta preskočili do zgora? Mislim da nismo. Kolegice. Sve smo s čime uvatili, ne brini se. To kuca neko. Odlično. Ok, ekipica, jako smo blizu ovome što čekamo cijelu godinu, o čemu tu trubimo Ivan i ja već ne znam koliko puta. Nadam se da smo vam tokom ove sezone pružili dovoljno informacija da budete sposobni i da znate sve što vas čeka gore u planinama. Ako možemo još pomoći, imate priliku sada pitati, a naravno vidjet ćete nas i tamo. Javite se, pitajte što god trebate, mi smo tu samo da vam pomognemo, da vam olakšamo, da vaša avantura života bude samo bolja. Može li se ostaviti auto 11.9. u Paklenici? 11.9. u Paklenici. Pa da, možete to, ali onda morate opet na bus na Senj ili doći na Zavičan. Naravno, to je vaša odgovornost. Na kontrolnim točkama možemo dobiti koliko vode? 3 litre vode je ono što mi računamo za vas, to je nekakva mjera. Ako vam je baš potrebno više, dobit ćete i više, ali da vam kažem, to je voda za piće, to je voda za kuhanje, nije za kupanje. Idemo dalje. Dobro. Startno vrijeme ste dobili pri registraciji. Hvala Ištva. Dobili ste startno vrijeme kada ste se registrirali, a vrijeme ukrcavanja u buse već ćete dobiti evo u sljedećem newsletteru. Čekirajte pravila, kaže naš founder Igor Mlinarević. Da, svi čekirajte pravila, čekirajte obaveznu opremu, pogledajte što smo se tu potrudili složiti za vas, bitne su te informacije. Janja pita gdje je parking, ako možemo ponoviti, u Senju Herkulesa, u Senju, preko puta benzinske crpke, ako sam Oil Adria Oil.
Tako, To vam je isto tamo preko puta gdje vam kreće i autobus. Uglavnom sutra ćete dobiti, ponavljam još jednom, PDF sa svim ovim informacijama, parking, polazak autobusa, koordinate, na mapi označeno, tako da ne možete Tako je, to je jedan makadamski plato između Kule Nehaj i mora. Vidjet ćete, ne možete fulat sa desne strane ceste, tamo slobodno parkirajte i dolazite na bus po uputi koju ćete dobiti. Planin Ores pita je li parking kod Jaza besplatan i za Herkules ekipu koja ostavi auto jedan dan u Selinama, pa mislim naravno da je. Nećemo sada dijeliti po... Da. Gledajte, parking je dogovoren i besplatan za zapravo od kad starta Pegasus format. Za dane prije vaša odgovornost. Jel? Ali dobra je fora, dobra je odluka ostaviti auto u Paklenici da vas odmah dočeka i pićete dalje. Aha, imamo pitanje od Josipe Todorić. Da li postoji neki planinarski dom kao na Alanu da mogu piti do jutra, tipa zadnji dan, gdje je Anton odgovorio ima samo hostel u Baškima. Da. Ali kažeš, Linka više njih čime zna, pitaju DM. Znači Ico. Postoje zločesto ekipa. Drago mi je da ste dobre volje. Ajmo još konstruktivna pitanja. Napunite si ove baterijice, lijepo si sve složite opremu, ispolirajte cipelice, nabavite si ultralight stvarčice. Sigurno padaju nam zidovi. Ljudi, ako još niste bili, ako vam fali nešto od opreme, molim vas, odite u Intersport. Rekao sam Intersport. Intersport. Odite tamo, vidite Terex opremu, vidite kako izgleda ovaj momak uz mene. Ajde malo se iskopči. Odličan si, da. Ako niste primijetili zašto nas pratite cijelo vrijeme, zašto nas gledate već sat vremena dok mi pričamo, to je sigurno zato što odlično izgledamo u Terex i Highlander merchu. Inače Highlander merch bit će dostupan na našim događajima, na nekim kontrolnim točkama, ali na startu i na finišu sigurno. Tako da... Na eventu ćete nas moći vidjeti u Terex opremi, to nam je na neki način uniforma na eventu, tako da... Da. Ostavite malo mjesta i da si kupite pravu Highlander majicu, da imate bolji lifestyle nakon ovog događaja. Tako je, evo još jedna zanimljiva Terex hlače koje su duge, ali imaju ovdje i rajf, tako da ga orežete, pa onda budu kratke hlače, vrlo, vrlo praktično. Ko da imaš dvoje. Pita Anton za koliko si smanjio gramažu. Smanjio sam evo za 150 grama, Antone, sa novim mobitelom. Ivana, koliko je vremenske prilike potrebno da se dođe od Velikog rujna do cilja, toliko da se znamo otprilike organizirati put dalje. I tu kaže Anton 3-4 sata. Anton je optimističan i brz ko munja, treba 5 ili 6. Računajte uvijek na više, ovo je... Bravo Antone, si uzo krila. Ok, super. Jeste spremni? 3-4 sata ako ne piješ, kaže. Aha. Ja mislim da njemu treba... I zadnje moje pitanje, Ivana Horvat, draga naša. Da li preporučate uzeti neko osiguranje tipa putno? Pa, gledaj, to je na tebi, jel to je od osobe do osobe. Da, ne možemo to gledaj, evo svakako reći ćemo, mi smo ovdje, cijeli tim je velik, stručni smo, imamo GSS, imamo medical team, prije svega vi se upuštate u avanturu života koja je u jednu ruku challenging. Ali neće biti tragedija, nije opasno, ne morate se posebno sad tu strašiti nešto, mi smo tu uz vas, tako da evo, nadam se da se neće ništa dogoditi. Najgore što se može dogoditi da uganjate gležanje ili sretnete Antona na stazi. Koji će osnoviti 6 piva. Evo, to je na vama da li ćete osiguranje, nećete. Da li znate kako nas vrijeme očekuje i koju stranicu pratimo za provjeru prognoze? Pita Iva.
Pa. 24 do 26. Da, bit će nekako toplija temperatura, ali kad to kažem, znači preko dana može ići do 30, bit će negdje između 20 i 30 stupnjeva preko dana, preko noći, znajte, može padati temperatura i do između 5 i 8 stupnjeva, jer ipak smo na planini. To ne znači da ćete nositi ekstra debele vreće, nego ćete imati slojeve koje ćete još dodatno obući preko noći. Koliko vrhova imamo za osvojiti od Baški do Panosa? Pa možete si napraviti taj zadatak, imate mnogo vrhova za osvojiti, niste dužni osvojiti niti jedan, vi hodate transverzalu, vi idete long distance, ali ako želite osvajati vrhove, evo krenite brojat, neće vam stati na ruke i noge, jer imat ćete dosta posla. Svakako, ako je neko brži, ako neko ima taj cilj, odite, popnite se na neki vrh, posjetite, ali ostavite si možda torbu da ne nosite. Jel Tomo tu u komentarima? Tomo Kantolić, ako si tu, reci koliko vrhova ima i koliko si ih puta osvojio. Evo, Anton je rekao 3 do 4 vrha. Ivana se zahvalila, super si ti, Ivana. Ništa se ne brinite, pa imamo tu čovjeka koji se zove Svemira Gospodar, pa neće ništa biti. Evo, Anton nabraja šta je on osvojio na tom putu, Sladovačko brdo, Konjovača, Veliki stolac, Ždrilski kuk. Bravo Antone, evo, ljudi moji, ima vrhova, ima prostora. Kada te pita, sorry ako je glupo pitanje, nisam ga ni pročitao, već znam da nije. Ako je voda koju dobijemo za hranu i piće, a ne za kupanje, što možemo koristiti za higijenu? Naravno da nije glupo pitanje. Da, vlažne maramice koristite za higijenu. I da, uglavnom biorazgradive vlažne maramice, možete imati nekakav sapunčić, četkicu za zube. Pa ne znam, u planinama i nije baš neka prevelika higijena. Okupat ćete se u moru nakon svega, napunit će vas to elektrolitima i dobro će vam isprati sav znoj. Možete se okupati, kažem, u paklenici, malo se oprati u potoku, ali da, mi ne možemo osigurati na planini svu vodu za kupanje ili tako nešto za higijenu. Nama je bitno osigurati za piće. Sve to more sapre, eto. Well said. Ljudi, hvala vam svima. Bome, skoro sat i pol smo već ovdje, pa ovo je proletilo ovako meni. Vrlo dinamično, evo sviđa mi se što postavljate toliko pitanja, evo dinamika je odlična, ako još ima koje dajte, ako ne mi ćemo još malo pogledati. To, evo, srca stižu. Čekica. Ako bude još pitanja kojih se sjetite nakon prezentacije, slobodno šaljite tu nama na Instagram Highlander Croatia, meni Šimi privatno, kao god, šaljite mailove, kako god želite, odgovorit ćemo uvijek naravno na sva pitanja, nema brige. Teta Vesna, vidimo se. Teta Vesna, bez žurbe, vidimo se. Ok ekipa, stižu vam još informacije na mail, stiže vam prezentacija sa ovim o čemu smo danas pričali. Prođite kroz to, vidite da li imate još nekakva pitanja, ako imate javite nam se, a mi se vidimo na Zavižanu, odnosno u Baškim Oštarijama, odnosno u Starigradu. Evo, pripremite se lijepo. Imamo pitanje od KroDH, možete li postati reprizu live-a za ove koji se kasno uključili? Naravno, live čim završi kreće se uploadat i bit će na kanalu već danas. A Arjen Rodmarie kaže bit će sutra, sutra ćete na mail dobiti PDF sa svim ovim informacijama o kojima smo već pričali. Ako nemate vremena, vam se ne da gledati ovih sat i po našeg predavanja, imat ćete sve sumirano u jednom dokumentu.
Tako ljudi, hvala što nas pratite, hvala što nas gledate već sat i pol, hvala timu, veliki dio tima je ovdje sada live i prati nas, jedva čekam da se svi skupimo ljudi na Velebitu i da radimo još jednu avanturu života za sve ove ljudi koji nas gledaju. Ljudi, hvala vam i vidimo se. Ljudi, hvala puno. Vedrane, dođi pozdraviti ekipu, ajde. Šta se stiso? Bog. Dođi. Ovo je Vedranova ruka, ona se zove Marija. Vidimo se. Bog ljudi, hvala Giba, vidimo se. HNR BiH. Volimo vas BiH i vidimo se i na Velebitu. Bukseru, Bog, Mlinka, vidimo se. Luis, ćao. Bog ljudi. Tomo. Hvala. Vidimo se, ljudi, volim vas sve. Bok.